i alun lal te in a pha a chin noi lang kho ta ka te ta hey Kade lainat mbe se zengi inam din mun amuna gen the ithu du inu ki hal ding ei tha diu velo chin la isu pi ho jong tu jana jingka mata achu milong hon in mun aku an hal kinawa kultu kiti hi in chule thing phai jong a hi kaden puna mbe se kultu muna pa mi min ati win amazon ana Thi Kit Ta bani hi puna mbe se jing line mbe se jing ipi bol du tam ip momom I tiu tam tuni ni jing ka mata kultu ete ka bolwa pa mi min kiti hi in kitchen tan ke nai pun o mini kit dan tan tuni ni jing ka ei thao ni ling kit ta ithi jing de tam hi ti pi ai punam be se hilai ya yong hi isu pi pang aka bli wa dan alup dan hi ka beta hi le ama hi ki kap dia aki tha zowa in sunga ki haldan ki hi in kultu khupi tuing ka okeng ne hon attack ka bolwa in hal thak go Halloween kultu hedikan pa chule youth chairman pa e kap di pi kit taw pe iti chan iti thi jeng deu tam kultu khupi mi te adin taw nan komate ti message ang zo to kilon chanin ati te ni amlo te ni alim han ra ki so to pai ngalin se ma bong wa hi iti chan ithiwa iti chan ikawa iti chan pi hi gen thi ha sanna lon kana isu de ne de tam pi ege la long don ta so hi ta in ha sa le jing ni mi mga ki hin no ma ipi ti le hi ti a ki thi jing tam mi som le mi ni 9 March 2026 akipana in tha do la mi hi in het su ke du hi in agoma hi mi som le mini in tha do hitan ama sa pen pena li tan langa isup kenyo mi hun ki man tu a i hon ama hon dam se la ilha pi zo wa mini tui sim na tong mi khat mini an thawa isu pi ho ichu akipan na hung hiding hi in aban na in thawa nam go lang ho jam embus an thawa ni thawa langa jong ile to lai ta wa pasar wa thum ka di kinwa o khu he phalo loi bola jong isu pi mi thuman ka di kinwa amuna hi isimale mi somle mini an pa ta thana tuni ni jingka in mini ki be ki tan ichu agoma hi mi somle mi li ling tan chule kultu khupi thya la hi huwa sim denga hi khusagi channa ngidingin kaging chatan gelin hi le so pite ho a ho ta pi le
in Kihaal ha chu in le lo ki le lam do kit the na chu i khuin ki cheng thei te hi zong le ki hung po do a ko dang ai lo na mon danga ki cheng kit thei a hin ini igo jeep la kal chule punsil mi chen lebel chang na mim tamta kya la han lang mi am su jong le vut vai su jong le hi chu ho chu pathin phat pha dam le api le ki le lo ki the hi chu chule ki le lam ki the ahin mi him hin khu alo pi na chule mi min khu hi him na hi athupi dan hi ichanya thupi ham ti ye su ke de wa in pathin pa pathin khuna bo wa ai pathini mi him hi ama bo na sim thaya chule pathinin mi hi ain sa thaya ati sa thaya hitia chu ama bo chunga hi thane na hai mi him te alo la satan koi jong mi him sim the mi him chunga thane ne nei pon I pathinu hingjing pathin hat chung nu pathin ama tai lo mi him sim the ding la hin sa ding lo hi chabanga chu kuiham le si chunga thi ki chalo ding thi ki cha so ke ki ging so ke hin a hin la o ei ma tu ding le ei ma tin mun ding ai ke la ha sa be se jing tam ti pia hi hong wa si le ajing ka hong ba si le fan iga la do a message ho WhatsApp group ho chule media chum ibat ting la ti su kana lungjin na lungdan na ichingen bo akizatan lungdan le jing ta amuna corner jo sia ka chi ding amo plan hi corner jo si hi su thinga achai na le hilang mun hi su thinga ka thing ni ham ti ong hi amo ho lungu plan si mo hin ti tin jong ke din ade a mi som le mi li ang ki la do ki pada chu sot lu la ya amo ho athi ho mi gu lung nom chu jan la anh bộ độ ai tan amun cho sei pi wa alung ang ki phu ti nai tan hi chu hi ale amo hi I chan gem khana ki han la I chan gem khana na ahin to be diu chu ta sat ta gin chat ta ahin hi zia chu so pi ul naw nam mi te ho e bon chawa tua hi num ta zan no imun phat thei te pun amuna hi huning huto hulu ei ma khuchi lo ei ma na chai phatata panmun la ki ven phat hi tan aji chu e san te to igido ta bong ngi lo ti wa hi in ama ho hin corner do sia take in board wa hi sia chu mi la take di board po win thi sanga hin phajo hi ji chun eo le ho self defense phatata ki bol lo wala meng chan anu agal bonga khat khana egal du khat khana ei tha du in jong
a hu a ban ne cha in hal pi diu ti ki chai te diu din mun min chule district suma su pi ti ho sung pi ting nu pa chan dil mun chum su pi ti ho I tabang din muna hu tam ti hi non jong study board zat bin lang na su pi ho ka pu pi langa ho hi mo thia thi chai sanga aninga ikithu ti bin tin nam ni hi